नमस्कार सबाइके केमन आছেন सबाई। आज के जो रेसिपिटी आमी निये एसेछि सेटा हयतो अनेकेई बाड़ीते फेले दिए थाकेन, सेटा हच्छे कलार खोसा। कलार खोसा दिए आमी आजके बड़ा बानिये आपनादेर देखाबो। एखाने आमी कलार खोसाटा थेते करे नियेछि, आलू थेते करे नियेछि और साथे नियेछि आदा रसुन लंका बाटा और स्वाद मतन लवण और हलुद दिये नियेछि परिमाण मतन। एबारे बेसन दिए एटाके भालो करे आमी मेखे निচ্ছি। भालो करे माखा हये गेছে। এবারে আমি গরম কড়াইয়ের মধ্যে তেল দিয়ে দেব। তেলটা গরম হয়ে গেলে একে একে আমি বড়াগুলো ছেড়ে দেব। যখন বড়াগুলো দেব তখন গ্যাসটা কমিয়ে রাখতে হবে, না হলে এটা সেদ্ধ হবে না, উপর থেকে ভাজা হয়ে যাবে। এক পিঠ ভাজা হয়ে গেলে অন্য পিঠটাও আমি উল্টে দিয়ে ভেজে নেব। দু পিঠই ভালো করে ভাজা হয়ে গেলে আমি নামিয়ে নিচ্ছি। যদি রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবেন। আবার দেখা হচ্ছে অন্য একটি